कि तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू मेरे हरम, तू मेरे हरम, मैं फकीर आज़म, तू मेरे हरम, मैं फकीर आज़म, तू मेरे हरम, मैं फकीर आज़म, तू ही मिल जा मौला, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, कि खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक़ खुतबा तेरा, आका मौला मलजा मौला, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम हमारा नबी, हम देता है देने को मुँह चाहिए, आका कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा नबी, हाल गए सच्चा हमारा नबी, हम फकीरों के हैं सहारे, हम फकीरों के हैं सहारे, आका मौला नबी हमारे, आका मौला नबी हमारे, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक़ खुतबा तेरा, आफाक दे सामईन या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, आका कमली वाला, आका कमली वाला, सबनों भी दे तुम इमाम, सबनों भी देर तुम इमाम, ओ गो नबी रसूले अकरम, सबनों भी देर तुम इमाम, ओ गो नबी रसूले अकरम, कर नूर दे बोलो मुमीन, कर नूर दे बोलो मुमीन, भुवन होए छे उजाला, कमली वाला, आका कमली वाला, आका कमली वाला, आका कमली वाला, पूजा मन गुजारी नकल হচ্ছে ভাই, বাংলাতে হচ্ছে, শুনে নেন, कि सब নবীদের সেরা তুমি, সুবহানাল্লাহ, সমস্ত নবী এসেছেন আদম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত, বেশুমার বেহিসাব পয়গম্বর দুনিয়ার মধ্যে তাশরীফ রেখেছেন, কিন্তু সমস্ত নবীদের ইমাম ইমামুল আম্বিয়া তো আমার নবী আছে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাদিসে পাকের মধ্যে বলেন, লাউলা মুহাম্মাদুনা উম্মাতুহু লামা খালাকতুল জান্নাতু ওয়ালান নারু ওয়ালাশ শামসু ওয়ালাল কমারু ওয়ালাল আরদি ওয়ালাস সামা ওয়ালাল মালায়েকা ওয়ালান নাবিয়্যা ওয়ালা মুকাররাবা, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলছে আমার মাহবুব, যদি আমি আপনাকে না সৃষ্টি করতাম, লামা খালাকতুল জান্নাত, আমি জান্নাতকে বানাতাম না, ওয়ালা নার, আমি আল্লাহ দোজখকে বানাতাম না, ওয়ালা শামস, আমি আল্লাহ সূর্যকে বানাতাম না, ওয়ালাল কমার, আমি আল্লাহ চন্দ্রকে বানাতাম না, ওয়ালাল আরদি, আমি আল্লাহ জমিনকে বানাতাম না, ওয়ালাস সামা, আমি আল্লাহ আসমানকে বানাতাম না, ওয়ালাল মালায়েকা, আমি কোনো ফেরেশতা বানাতাম না, আমি জিবরাইল আমিনকে বানিয়েছি, তো নবী তোমার নূরেতে বানিয়েছি, আমি মুনকারকে বানিয়েছি, নবী তোমার নূরেতে বানিয়েছি, আমি নকিরকে বানিয়েছি, তো নবী তোমার নূরে বানিয়েছি, নবীর নূরেতে সমস্ত ফেরেশতা সৃষ্টি হয়েছে, নবীর নূরেতে সমস্ত নবী সৃষ্টি হয়েছে, নবীর নূরেতে জমিন ও আসমান সৃষ্টি হয়েছে, নবীর নূরেতে চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি হয়েছে, বাকি নবীর ইলম, নবীর নূর তো আমার নবী মুস্তাফার কাছে জমা আছে, জোরে বলুন कि तू कुजा मन कुजा।